বিলাটিকের পুরা করিস ভয়রা ভরি সবে শুনো আমার রাজ দরবারকে আসুতন করে করে সবে শুনো সারি কথাকে পাওয়া নাই আমি চুপ ଆମେ ଇ କଥାଟା କହିବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ ତମର ଆର ଭାଇ ଆମର କିଛି ଚକ୍ର আমার মহারাজ যেতে যেতে আসুছিল ই ধরতে খালি করে তল ইবা আমার মহারাজ আসলে কাহে কাহে করি বুয়া ইবা পুঠি করছ रोजा भर पर चाकरी की करी छो बनी दुई पैसा जे नौ छो हेटा न पेट पोसी छो ये बाबर कुड़े कुड़े का भाजी रे जोड़ा जोड़े के 2 दिन का 40 टा छो काड़ा को बगा वही रे को लोग को ला जाओ ना कहला कुलो फांसी ये पासे फिर भीतरे जे को बात पे करू छो कि आजकल पिला माने मोबाइल जुग हेला न बाबू जेल के देखो बरगस करे केन भोंदारी केन पीछा करे केन पुलिया करे और 10 57 9 हेलो खाना लगे हो जमे কি রোজ তুমি তুমি কি হচ্ছে কোন কাজ করো আরে কাকে টাকি টাকি বই বরগত করে কেটে বইলো বড় আছে বাগো সাউন্ড থেকে বড় কি দাদা हम खेलो लगे তোমার লাগে বড় বাপ বাবা করে যাই तुम बिना होता हरी होता रे मोहन भाई क्या सुनी की रिचार्ज करी दे करी दो खाना सुनो ना हां मैं के डालो कि नहीं ठीक है अरे याद करो ना समाज कष्ट ओ जाना तो जड़ी पालो তোমার কথা বলে দেনা चाहिए
ତୁମେ ପରେ ମୋର ଆଖିରେ ଛାତିରେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବିକି ବିକି ଏନ୍ତା କରି ଆଜିକାଲି ପିଲାବେଳେ ବୁଆ ଯେନ୍ ସେଟିଂ ସାଟିଂ କରି ନଉଛନ୍ ବୁଆ ଏ ମଥୁରା ବଡ଼ ପୁଅ ପର୍ଚା ବଡ଼ା ଯେ ଆମର ପିଲାକେ ଯେନ୍ ନାଁଟେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ये बाबोर बोरखा पर नाम है राजा भी महाराज वीर बहादुर महाराज कंसासुर राज दरबार के विजय करूछ ये अल्लाह गुल्ला नहीं करी करी एला बले वसी पर आओ देखो अब महाराज करामती